Dal, kay taas mo ang kasunod. Sige, focus lang. Napakaluwag naman ang rope namin. Pwede palitan. Hindi na po mapapalitan. Go, go, go! Ala si Darren na yun. Sige, balance lang. Focus. Kaya na ko. Ayan, sige, pwede nyo hawakan yung rope para maging steady siya. Baksan na si Darren ba? Klaro kayo. Baksan na si Darren ba? Oh? Keep going. Don't follow leaning forward. Hapit na baksan si Darren oh. Ash! Puntanin mo si Papang! Ash, kaya ni Ash! Si Papang yung kontra Ash! Ay, picture akong ilok ha. Video na dahil. Go, Pang! Go, Pam. Hala! Wala kung igagaw mo na dayo. La, team leader versus team leader. Gukuro na ni Ashley do. Gukuro na ni Ashley. Klaro kayo. Wanay gunit-gunit Sige si po. Ashley. Si Ashley pala. Oh! Damn, Bukod yun niya. wala mo yun sa Ashley. Ay. Lalo, naunahin mo sa mud. Mahulog ka dira. Ew. Matitikman nyo po yung fresh butete. Ay! Ash! Ash, go lang. Joe, balik siya. Jan, 10 minutes ka dyan, Ash. Okay, last player na sa Team Lulu. Bilis, Papang! Ang bagal. Hoy, agpas na ba kayo na si Joe? Sa Team Lulu, last player na. Slowly but surely, si Ashley. Dark stretch ka, Ash. Daybon. Puro, adrenaline. Go, Jo! Go, go! Rojo. Gukuro na nandiyo na lane. Go, Pang. Mas maputol ko. No. Ay, okay, steady. Mahulog ka, ha? Dapat steady. Ay! Uy, mas mahulog ka. Paspasan na ni. Go lang ni. Jo, paspasan Jo. Yung si Jo. Para di siya mo lambitin. Mas maputol. Go. Wala na. Okay lang. Seconds ra. Okay lang, seconds ra. Okay lang, seconds ra. Awal pa yan yung 2 minutes. 2 minutes pa yan. Okay lang, Ay, 2 seconds minutes ra. na Mahulog sa dira, Jo. 2 minutes na po daw. Ay, buot-buot ka. Ang difference ba siya? Ah, wabit mo ulit sa.